बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला क़ल्बि मुहम्मदिन फिल क़ुलूब अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे बयानात बराह रास्त आप तक पहुँच पाएँ, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँच सके। नाजरीन, फेसबुक पर भी जाज़ब पब्लिकेशंस के नाम से एक पेज है, उसको भी लाइक और शेयर कीजिए। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 113 शामिल है। अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। और यहूदी कहते हैं कि नसरानी यानी ईसाई हक पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। इसी तरह की बात वो लोग भी कहते हैं जो कुछ नहीं जानते। अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा उनके दरमियान जो वो इख्तिलाफ करते हैं। नाजरीन, यहाँ इस आयत में यहूद व नसारा के बाहम इख्तिलाफ की तरफ इशारा है, यानी ये लोग बुग़्ज़, अदावत और अनाद में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो एक दूसरे से कई बातों में झगड़ते हैं। हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इकरमा रहमतुल्लाह अलैह, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत नकल की है कि जब नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो उन लोगों को आमद का ज़िक्र सुनकर उलमाए यहूद भी वहाँ पहुँच गए। दौरान गुफ्तगू एक यहूदी आलम राफ़े बिन हरमला ने ईसाइयों को कहा कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी तुम्हारा मज़हब बिल्कुल बातिल है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कुफ्र किया था और इंजील झूठी है। इसके जवाब में नजरान के ईसाइयों ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यानी यहूद का हक व सदाकत से कोई वास्ता ही नहीं है। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत मानने से इनकार किया और तौरात को झूठा कहा। नाज़रीन, ये तफसीली वाक़यात इंशाअल्लाह लज़ीज़ आइंदा सूरह आले इमरान के ज़िमन में आएगी, तब इंशाअल्लाह लज़ीज़ तफसीलन बयान करूँगा। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों गलती पर हैं, यहूद भी गलती पर हैं और ईसाई भी गलती पर हैं। जब तौरात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और उनकी रिसालत का जिक्र मौजूद है तो तौरात पर ईमान का दावा करने वाले यहूद को यह हक नहीं पहुंचता कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार करें। और इंजील में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की अनगिनत शहादतें मौजूद हैं, तो अब नसारा किस मुँह से मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते हैं। गर्ज़ के रास्ती का दामन दोनों के हाथ से छूट गया, दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। नाज़रीन, एक तीसरा ग्रोह भी है, वो कौन सा है? इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि वो तीसरा ग्रोह है कौन सा जिसका जिक्र इस आयत में मौजूद है, यानी वो लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते या वो लोग जिनका ताल्लुक किसी किताब से नहीं है। हज़रत इब्न जरीज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत आता रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि वो यहूद व नसारा से कबल की कौमें थीं, यानी वो अहले किताब में से नहीं थे। अल्लामा सुदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद अहले अरब हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार किया।
بعض نے کہا کہ وہ عرب کے بت پرست یا پھر آگ اور ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کے علاوہ حق اور صداقت پر کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ سب کے سب آپس میں کس بات پر اختلاف کرتے ہیں۔ وہ سب حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف اور جھگڑے کا فیصلہ قیامت کے دن ہی کرے گا۔ اس وقت سب کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور وہ بلا شبہ جان جائیں گے کہ دراصل حق اور صداقت پر کون تھا۔ ناظرین، یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن مجید کی یہ صداقت ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اب سے نہیں بلکہ شروع سے ہی ان کی مخالفت چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد یہود یعنی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے خلاف ہو گئے اور اتنے شدید مخالف ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے پر تل گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور تدبیریں ہیں جن کے آگے طاغوت کی کوئی مجال نہیں ہے، اور وہ بہتر تدبیریں کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے کسی ہم شکل کو مصلوب کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعات بھی انشاءاللہ العزیز سورہ آل عمران کی تفصیل میں بیان کرتے ہوئے میں عرض کر دوں گا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی عیسائی ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کی مخالفت کی بات آتی ہے تو یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر ان دونوں کے خصائل بیان کرتے ہی مسلمانوں کو خبردار کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ان یہود و نصارہ کے پراپیگنڈا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ تمدن و معاشرت میں بھی ان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رویہ قابل افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اس کی اصل کے ساتھ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی فرامین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کی سنتوں کو اپنائیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی میں آج ہم مسلمانوں کی عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ایک ایک آیت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔